Hello ladies. Ladies, ano masasabi mo nga nagwapa ka gihapon biskan ka bagyo? Ha? Ha? Nagwapa. Ladies, ano masasabi mo nga biskan makamikam na ladies kapag gihapon? Yes, ladies. Ladies and gentlemen. Dog. Guys, hindi ako pakita sa camera guys, kay hagad kayo maliligo. Naibod ka. Naman silang tulo. Abaya taas ko tayo. Nandoy ka. Ipalit og tinapay ladies oh. Ladies and gentle dog. Tinapay guys. Uy, namay man dahil ka ng pandesal nga ano no? Dungan tanay. Sige so, bagong pedicure oh. Sana lang niya akong tiil oh. Sige, mapakan ka dira.